Okay, so kani nga kalamansi ako ning gimarkotan. So in one kalamansi ako siyang namarkotan og pulo ka buok, no? So inani dayon yang hitsura pag imong i-markot. Pwede ni siya i-markot kay pag imo ning putlon kani pwede pa man kay naa pa man siya nabilin nga sanga. So ibalhin lang ni siya kung makita na ang gamot. So inanion sa isa ka kalamansi tree na ako'y nakuha nga pulo ka minarkotan. So sa lain na sad nga area namo nga kalamansian. So naapod diri nga side mga 80 kapin plus kalamansi. Diri nga side. So dito nga side lahi pud to dito nga bungtod.